السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في قناتنا. لينا دراسة اليوم عندنا écrit élaboration de la couverture d'une pièce de théâtre. Objectif: élaborer la première et la quatrième de couverture d'une pièce de théâtre. صيب لينا ولا اقترح élaborer يعني خرج لينا la première et la quatrième de couverture d'une pièce de théâtre. الصفحة الأولى والصفحة الأخرى ديال واحد لو couverture ديال une pièce de théâtre يعني قطعة من مسرحية. دابا غادي ندوزو لسيبور. سيبور كيبان لينا هنايا في سيبور عندنا واحد الدوكيمون اللي كيبان لينا فيه دو بارتي. البارتي الاولى فيها واحد الفيش بريزونت لا بييس دو تياتر، والبارتي الثانيه فيها لا بروميير اي لا كاتريام دو كوفرتور دون بييس دو تياتر. نقراو لو فيش هو الاول. فيش بريزونطاتيف دو لا بييس auteur Jules Romain, thème malhonnêteté de certains médecins, protagonistes Dr Knock et Cécilien. Action principale: un médecin charlot soutire de l'argent à des villageois naïfs en leur faisant croire qu'ils sont malades, genre comédie. D'abord غادي ندوزو première et quatrième page. عندنا هنا في première page de couverture عندنا le titre de collection Classico College. Knock, le nom du pièce de théâtre. Jules Romain هو le nom de l'auteur. عندنا la maison d'édition Belin Gallimard. كما كتبان لينا هنايا في الصورة ان نوم اللي كتبان عليه بانه دور قاسي ياك، ولابس دي فيتمون كلاسيك ودي زينات نوار ان شابو نوار، المهم دي فيتمون نوار. دابا غادي ندوزو الكاتريام باج دو كوفرتور. عندنا نفس السهم اللي لقيناه في بروميير باج، تا هو فيه لو تيتر دو بييس دو تhéâtre, le nom de l'auteur Knock, Jules Romain, وفيه دي زانفورماسيون على هاد لا بييس دو تhéâtre. عندنا هنايا لو ريزومي. نقراو لي observe et je comprends. عندنا هنايا 3 questions. Première question: quels sont les éléments communs entre la fiche, la première et la quatrième de couverture? Nom de l'auteur, le genre, le résumé de la pièce, etc. يعني كيتشاركوا في الاسم ديال الكاتب، النوعية ديالو، وفي التلخيص لو ريزوم. قالك في دوزيام كيسيون: quelle information supplémentaire fournit la quatrième de couverture? Le titre, la maison d'édition, l'illustration, le prix, le coût à barre, les détails de la couverture, etc. 3. Quelles fonctions la première et la quatrième de couverture remplissant-elles donner une idée globale sur la pièce incitée à la lecteur? D'abord, غادي ندوزو je retiens. Je retiens la première de couverture porte le titre de la pièce, le nom de l'auteur et une illustration attirante évoquant le thème et le genre de l'œuvre. Le résumé qui figure généralement sur la quatrième de couverture donne une idée globale sur la pièce et incite le lecteur à lire le texte.
وهكا سالينا الحصة ديال اليوم. إلى الحصة القادمة إن شاء الله، وإلى اللقاء.